Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la grammaire, le genre et le nombre. يعني النوع والعدد. Le genre هو le féminin ou le masculin, يعني المذكر والمؤنث. Le nombre هو واش le nom singulier ou pluriel. مفرد جمع مؤنث مذكر. Ce que je sais. Compare les groupes nominaux en vert et les groupes nominaux en rouge. Dis ce qui change. ونقولوا شنو اللي كيتبدل. Les groupes nominaux هما هادو. Une balle. شنو رجعت؟ Des balles. Une balle يعني كرة رجعوا كرات. Le vélo. شنو رجعوا؟ Les vélos. هنايا كان le يعني un déterminant singulier رجع les. شتي؟ كنلاحظوا بأن لو ديتيرمينون كيتبدل. Une رجعت دي. هنايا كانت في المفرد اون بال يعني كرة واحدة كما كنشوفوا رجعوا دي بال يعني الجمع بلوريال أكثر من واحدة. داكوغ كنلاحظوا بأن لو ديتيرمينون هو اللي تبدل. لو ديتيرمينون هو هاد لو مو هذا اللي كيكون بلاسي افون لو نو اللي كيحدد لنا الاسم واش مؤنث مذكر مفرد ولا جمع. داكوغ هادشي اللي كنلاحظوا بأن لو ديتيرمينون تبدل وتزادت واحد الاس هنايا. هنا ما كايناش وهنا تزادت. هنا ما كايناش وهنا تزادت. هذه الملاحظه اللي كنلاحظوا dans les groupes nominaux en rouge c'est le déterminant qui change يعني داك المحدد اللي كيحدد لنا الكلمه هو اللي تبدل et on a le s واحد الاس تزادت qui s'ajoute à la fin واحد الاس تزادت في الاخر ديال الكلمه. je réfléchis et je manipule. نقراو هاد لي فراز هادو. Sarah est une cousine de la mariée. Reda prend un gâteau et s'assoit sur le tabouret. Souligne dans chaque phrase deux groupes nominaux. يعني في كل جملة من هادو غادي نسطرو على لي جروب نومينو. جروب نومينو هو déterminant plus nom محدد زائد الكلمة. et ونقولو de quoi est constitué chaque groupe nominal. ونقولو كل يعني مجموعة مناش كتكون. بحال مثلا لا فراز الأولى فين هو الجروب نومينال اللي كاين une cousine. D'accord? غنسطرو عليه. هذا c'est un groupe nominal الأول. وكاينة la mariée. groupe nominal متكون من la plus nom. نشوفو la phrase suivante. Reda prend un gâteau. Un gâteau c'est un groupe nominal. Et s'assoit sur le tabouret. Le tabouret aussi c'est un groupe nominal. صافي حنا سطرنا عليهم وغنقولوا دو كوا اي كونستيتيي شاك جروب نومينال مناش مكون كل مجموعه د الكلمات مناش مكونه. il est constitué d'un déterminant et d'un nom يعني من محدد زائد اسم. d'accord il est constitué d'un déterminant et d'un nom. هاد il عوضنا بها لو جروب نومينال. تقدر انت دير لو جروب نومينال est constitué d'un déterminant et d'un nom. La deuxième ou bien la troisième question. Entoure les déterminants. Où se place-t-il? Sur quoi informe-t-il? في هاد لي فراز هادو غادي ندورو على لي déterminants. فين هو لو déterminant هنا هو une. وهنايا هو la. هنايا لو déterminant هو un. et le. Où se place-t-il يعني فين بلاصتو فين كاينه بلاصتو هاد لو ديتيرمينون. il est placé avant le nom شتي كيكون قبل الاسم. sur quoi informe-t-il علاش شنو هي المعلومات اللي كيعطينا. il nous informe sur le genre et le nombre du nom. d'accord غادي نجاوبو بحال هكا نقولو les déterminants se placent avant le nom. ils informent sur le genre et le nombre du nom يعني كيعطيونا معلومات على le nom s'il est féminin au pluriel ou masculin singulier au pluriel. 4 souligne les noms qui désignent une seule chose يعني في هاد لي فراز هادو يعني الاسماء اللي كيدلونا على حاجه واحده يعني على le singulier qui désigne une seule chose.
chose يعني في المفرد. une télévision هذه c'est un nom singulier يعني مفرد une. شنو غنديروا لها؟ غنسطروا على une télévision. l'histoire هذا c'est un nom singulier il désigne une seule chose. les champions باش كنعرفوه ماسكولين يعني كنشوفوا لو ديتيرمينون. هنا عندنا une هنا عندنا ال apostrophe يعني هنايا كانت غادي تكون لا ولكن مع اش مية وداكشي كنحيدو الفويل. هنا الاش مية يعني كتلاقى لنا مع اي فويل مع فويل كنحيدو الاول. لي شامبيون لي هذا بلوريال. un jeu هذا c'est un nom il désigne une seule chose. des gâteaux pluriel. le livre singulier كتاب واحد لعبة وحدة قصة وحدة تلفازة وحدة. d'accord. شوفوا question numéro 5 entoure les noms de l'exercice 4 ياك qui désigne plusieurs choses et dit par quoi il se termine. ونقولوا باش كيساليو. دابا في نفس التمرين هذا دابا غادي ندورو on va entourer les noms qui désignent plusieurs choses يعني pluriel. هادو اللي بقاو il désigne le pluriel غادي ندورو عليهم بحال هكا. les champions des gâteaux. شنو غادي نقولوا par quoi il se termine باش كيساليو هاد الكلمات هادو. le premier mot se termine par s وهذا se termine par x ديال البلوريال ديال الجمع. غادي نديرو il se termine par s et x ديال la marque du pluriel. ce que j'ai appris les déterminants nous informent. عرفنا بأن المحددات كيعطيونا معلومات حول le genre nous informent sur le genre ديالاش ديال الأسماء sur le genre des noms. كيقولوا لنا واش هاد الأسماء ماسكولين أو فيمينين كنعرفوها غير لو ديتيرمينون كنعرفوا واش مذكر ولا مؤنث. et sur le nombre على حساب وعلى العدد des noms singuliers ou pluriel مفرد ولا جمع. بحال مثلا ها هو لو جونغ هنايا un nom précédé de un le ou elle est un nom masculin. ملي تشوف شي نون قبل منه un ولا le ولا elle c'est un nom masculin بحال مذكر بحال un livre le livre. d'accord. بحال دابا هاد elle هكا بحال مثلا l'arbre بحال هكا elle l'arbre كنقولوا un arbre l'arbre. d'accord. مذكر. féminin un nom précédé de une la ou la elle est un nom féminin تا هو une pièce la pièce une maison la maison. بحال هنايا اللي شفنا هنايا l'histoire لحقاش كنقولوا une histoire. d'accord. singulier المفرد quand il indique une seule chose كيدل على حاجة وحدة شخص واحد ولا حيوان واحد. le nom est au singulier في المفرد بحال un œuf بيضة. pluriel quand il indique plusieurs choses ملي يكون كيدل على بزاف الحاجات بزاف الاشخاص بزاف الحيوانات كيكون الاسم في الجمع بحال دي براسلي. d'accord. كيكون لو ديتيرمينون في pluriel وكتكون لا مارك ديال pluriel اما s ولا x. je vérifie mes acquis. relève dans le texte de lecture page 55 deux noms féminins. غنمشيو لهاد لاباج ونجبدو deux noms féminins au singulier ou deux noms masculins pluriels. Le texte est déjà قرينا في la page 55. les noms féminins singuliers qui est la cérémonie la famille la soirée. d'accord. masculin pluriel كاين des œufs des cadeaux. d'accord. كاين plusieurs noms. غادي نشوفوا هنايا réécrit les noms au pluriel. هاد لي نوع نديروهم في الجمع. لو بيانو لي بيانو اول حاجه كتبدل هو لو ديتيرمينون لو كترجع لي وكنزيدو اس البلوريال. une devient des في البلوريال. un و une كيرجعوا دي لا و لو و ال apostrophe كترجع لي.
les balades وما نساوش اس البلوريال. La peinture كتولي les peintures S. Le cadeau les cadeaux X ديال pluriel. Un garçon قلنا كترجع في pluriel des. Un garçon des garçons et on ajoute le S du pluriel. D'accord? Ça fait mes chers élèves هكا نكونوا وصلنا à la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.